So for today's video mga guys, so ako ning sudlan akong baktin nga pila na katuig wala masudli, pila na kabuwan nga wala masudli, og pila na kasimana nga wala masudli, pila na kaadlaw nga wala masudli mga guys, og pila na ka oras nga wala masudli, pila na ka minuto nga wala masudli, og 20 pila na ka seconds nga wala ni masudli, og 20 nga coins guys. So ato na ning sudlan na tong baktin nga pila na ka tuig nga wala na ko masudli guys. So ako na hinahinayan guys, og sulod ang akong tinigong nga natag 20 guys, kay pila na ka buwan, pila na kasi mga nga wala ni masudli akong baktin. So gigutom na niya akong baktin guys, ako ning sudlan karon guys, kay gutom ni gud siya, pila na ka adlaw nga wala masudli, pila na ka oras nga wala masudli, pila na ka minuto nga wala ni masudli, kay gutom na ni pag-ayo nga akong baktin mga guys. So mauna akong sinsiyo nga tag 20 guys no. So ato na isulod guys atong 20 nga tinigom nga pila ka tuig na atong gitigom. So mauna ni akong habili nga tag 20 guys. So di na to huton og sulod guys, kay di na to hutan ang atong tag 20. So ato ning bilan guys, kay para pampaswerte guys ba. Una pa ko diri 20 guys. So ato ning sulod guys 20. So nagtigom ta diri 20 guys no. So sa kong bakting wa malawgi. So tanaw nyo guys, sulod 1 billion na sulod na guys.